Okay po. Bud, TikTok. Ayun na. Ito si Rafi oh. Ang galing nito mag gold line. Milisa ni Rafi. Batas yan guys. Yan si pare natin oh. Jedrick, malakas magtank yan syempre. Tapos yan si Jason Biray. May nangingilam dito oh. Nangingialam to guys oh. Boy, nangingilam ka atin kaya sa Rosa. Paki mo ngayon pa nga. Bombong. Kaya may vlog mo daw. Baby, super bass. Arf. Uy. Kami niya ipasaan.